Halo, salam makan. Kali ini saya mau makan kepala kakap nih ya, masakan kepala kakap sama telur bulat. Oke, langsung aja kita mulai ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya, biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nih kepala kakapnya. Wow. Mantap.
Alhamdulillah nikmat, mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, apalagi di share biar tambah oke. Sekian dulu ya, terima kasih.